लाइथांजाक तांगसल बिशालगढ़ हाई सेकेंडरी रोंगनकनि रों फोरोंनाय राजेश सौरभ चौधरी सामुं पायै नगो किफ्लै तंफ्रु बिशालगढ़ साखाम नग बस्कांगो सकपाइखेनो आचुमसा सामुंसित्रा तांनाय रकबाय चप्रबजाकमानि बटक खलायजाकमानि सामुंसित्रा तांनाय रकबाय बटक खलायजाकै मार्के सागदुखु मानखा रों फोरोंनाय राजेश सौरभ चौधरी अ पाटिमुं कितिंगै बटक खलायनाय सामुंसित्रा तांनाय रकनो रमना बागै थानाव थांगै मामलाबो खलायखा चेयरमैन नबादल बुनि पाइथागो अ पाटिमुंगो गोरोंजाक रमजाखा खरकसा रमैलाइखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस रमजाकनायनि मुं राहुल दास कामी गौतम नगर आमचाय लाइथांजा किसातिया ताल सिगांगो करैमुरा आमचाय मुशारफ हुसैननि नगो मानिखनै सुबाय सुक्रुब खलायमानि तै शेखब्रै नाहामानि पाटिमुंगोबो रमजाकनाय राहुल दास गोरोंजाक तंगो हनै कक्तमाव कासाका बिशालगढ़ बाईपास खबै बिशालगढ़ बखास्ते गनागै सामुं सित्रा तांजाकमानि पाटिमुं रग गोरोंजाक राहुल दासनि मुं अबाहायनो कक्तमाबो कासाका क्राक्सल दीपर जराबो रमजाकनाय राहुल दासनि मुंगै बिशालगढ़ थानाबो मामला याचगै रमैतो बुजाखा तै क्राक्सल दरबानगो तिसनानि कक साका बिशालगढ़ थानानि ओसि विजय दास গতকাল বিকালবেলা আমাদের বিশালগড় হসপিটালের সামনে একটি ঘটনা হয়। এখানে বিশালগড়ের একজন টিচার শিক্ষক রাজেশ্বর চৌধুরীর উপরে কিছু লোক হামলা করে। তখন আমরা এই ঘটনার পরে আমরা একটা কেস নিয়ে আমরা ইনভেস্টিগেশন করে একজনের আইডেন্টিফাই করি, আপাতত আইডেন্টিফাই করে আমরা ওকে গতকাল রাতে অ্যারেস্ট করে এখন থানাতে নিয়ে এসে এবং আজকে ওকে আমরা কোর্টে প্রেরণ করছি। আর এই ঘটনার পেছনে আর বাকি যারা যুক্ত আছে আমরা তাদেরকেও অতি সত্বর আইনের আওতায় অ্যারেস্ট করে আমরা ওর নাম হলো রাহুল দেবনাথ, বাড়ি গৌতম নগর। মূলত এই কেসে কতজন অভিযুক্ত আছে? এই কেসে মোটামুটি 5 জনের মতন আছে, 5 বা অধিক লোক আছে। আমরা আপাতত একজনকে অ্যারেস্ট করেছি, বাকি আমরা অতি সত্বর অ্যারেস্ট করবো।